嘎个鸡个哈。comme un tigre. 哎，这哪是白虎摇头？爸妈干了知道了呀？ Problématique pour aider à votre santé 爸妈干了可得希望。 et qui va aider à devenir belle Pas mal, aussi, prière. beau et agréable à l'intérieur. Agréable à l'intérieur. En fait, c'est ressort et 啊，这位下 balançoire. 的呀，边西啊， C'est Pas le bon, choix, je prends la 借了一 retraite. 件。 Maintenant, c'est votre tour. Работа! Travaillez. Работа! Arbeiten. Deux mains ensemble. Les coudes ne sont pas montés en même temps, mais légèrement baissés. Мы делаем пружину, как Donc, обычно. le ressort comme d'habitude. И палочка, как Мася уже говорил, все время на плече. Et le bâton, comme le maître a dit, il est tout le temps sur le cou et sur l'épaule. Мы делаем пружину. Затем снова мы делаем пружину и как черепаха втягиваем голову в панцирь. Retracté, c'est comme une tortue qui rentre sa tête dans le carapace. Руки через низ. Смотрите, руки Les bras passent par le bas quand on tourne la direction. Потому что если мы будем делать так, это совсем другая плоскость. Смотрите, видите, можем задеть. Sans tourner dans l'horizontale, parce que sinon on peut toucher quelqu'un. Качели. Мастер говорил качели. Par le bas, Качели. comme les balançoires. Все, начинаем сначала. Еще раз. Alors, on Рессора. recommence, on reprend. Эй. On glisse. Качели. Le balançoire. Эй. Качели. Le balançoire, tout le temps, le ressort. Эй. Качели.哎，这爸妈干去，没那个面似的，木丝儿， Dans ces endroits-là, il y a beaucoup de toxines. 木丝儿， Toxines Eh ben, ici. 直接是木丝儿， Et donc, 直接是木丝儿。 tous les toxines 不像木丝儿无 qui 合计。 ressortent. Эй. Качели. Эй. Татьяна. Качели. 不是人家干切的， Donc, le ressort et le Ta. balançoire tout le temps. 都那个德瓦萨大去。 Que deux buts. Рессора. Качели. Рессора. Качели. Свобода. Мы делаем свободно и мягко. Et le cœur est libre et doux. И ритм нам позволяет свободно дышать. Светочка. Et le rythme, en gardant toujours le rythme de ressort. На шея, на спина, на шея, Un petit moment sur le dos. на спина, на шея. Donc, Ай. quand il passe derrière, il y a un petit moment quand il est sur le dos. Ensuite, il passe sur le cou. Ай. Ай. Не забываем, что мы делаем рессору вертикально вниз. N'oubliez pas le Не ressort, наклоняемся. c'est sans se pencher, Нет, ni en кидываем avant, в ni en седло. arrière, mais vraiment en vertical. Смотрите. Ай. Ай. Ensuite, on glisse sous le bâton. Ah. Ай. Les deux mains ensemble. Le maître a dit, c'est un peu libre, mais il faut travailler un peu.